गुड मॉर्निंग सर सगळ्यांक. आयतार आणि आयतार स्टार्ट जाल्लो आसा. आता हांव भायर सरला कार घेवन आणि जशें की तुमकां कालच्या एपिसोडान सांगलेलें आयज कितें तरी क्रेजी जावपाचें आसा. सो त्या कामा खातीर आमी भायर सरला. काम न्हू, बेजिकली फन डे आवट. म्हाज्या वांगडा नागेश आसा, व्हिडिओ काडटा. आता आमी वयता कारच्या ओनरा कडेन, कारचो पात्रांव ताका हाडपाक. गाडी आसली आमगे. अशें करून करून सगळे एंड जायत रावतले. पळयत रावात एपिसोड एंड मेरेन. कांय चुकोवनाका, फूल काजी जावपाची आहा. हो वयता ते स्लो स्लो डिस्क्लोज करया आमी. सद्या इनिशियल स्टेप्स मातशे चेक करया. आतंक का दुसरा नाम. आतंक का लायनअप पळय आयचो लायनअप. आनीक 2 उरला लायनींग रावपाचे. पावस येयलो पावस. डायरेक्ट मरे झगडी वयच्या पयली खुर्चे वयले रॉक फायट. तर आमी पारगड चडपाक सुरवात केली आनी आमकां पावस पडपाक स्टार्ट जालो. इतले वाटेक पावस मात सुद्दां पडोंक ना. हेजोनी रेनकोट कसो भिजलो देव जाणा. बापूय आनी भुरगे सारके उमेदीन मजा करता ती पावसान. बट इतलो वेळ आमची एक गाडी पावोकूच नासली. बट थोड्या वेळान आमकां कळोन येयलें की ती ओवर हीट जावन बंद पडली. अँड सरप्रायझिंगली भितर कुलंटूच नासलें. आनी आतां आमचे कडेन फक्त एकूच ऑप्शन आसलें, तें म्हटल्यार उदक. कित्याक इतल्या रिमोट एरियान आमकां गाडयांचे स्पेर्स मेळपाक कांयच चान्स नासले. आतां आसलेलें उदक सगळें घातलें गाडयेन. पूण अशें कळोन येयलें की भितर ताका लिकेज आसली, तो सगळें उदक गाडयेन खाल्लें. मागीर कितें, मागीर आमचे बॉयज चल्ले उदक हाडपाक. कित्याक लक्कीली आमच्या वांगडा एकटो 2 व्हिलरवालो आसलो, तो म्हटल्यार नितीश. सो ताका लागून आमी उदक हाडपाक पावले. आनी आमचे कडेन कॅनूय आसले 5-5 लिटराचे. सो आमी उदक भरून हाडलें. म्हाका एक कळना, इतले सिरियस सिच्युएशनान आमचे बॉयज काजी घालपाक आयकना. आता आमी जस्ट पारगड पावला. पावस पावर पडटा. सकयल कांयच मेळोना ऑन द वे पावस. पूण हांगासर पावस बरोच पडटा. फाटल्यान नागेश बाब वीथ भिजलेलो रेनकोट. हे हांगा तळे आहा. तळे सुद्दां भरोंक ना म्हटल्यार तितलो पावस अजून पडोंक ना. सो फार सो गूड. एकाच गाडयेचे लफडे जाले मातशे. हे जालें, कितें जालें, कुलंटूच ना भितर. गाडी हीट जाली, ओवर हीट आनी उरली जाग्यार चडाना जाली. आतां भितर उदक घातला सद्या टेम्पररी. आतां टायम कितें जाला रे, 12:30 1:15 जाला दिसता. आतां मातसो वेळ पावस रावता जाल्यार भोंवपाचें, ना जाल्यार मागीर सकयल एक घर आहा कोणाचें, थंय वचून जेवपाचें. थंय जेवपाची सोय केल्ली आसता. कसले आहा तशें तशें उदकांतल्यान नाका. आनी कसले आहा म्हाका दी. एक आमकां भूक लागल्या. तुजे कडेन आतां चिप्स आहा न्हू. हां, गाडी चॅक करता म्हटल्यार म्हाका दिसता सामकी 1:45 कशी कितें जाल्लेली. आनी इतले म्हणसर आमच्या बायन आमकां चिप्स सप्लाय करपाक सुरवात केली. गाडये कडेन वचून पळयत जाल्यार ओमकार ऑलरेडी कामाक लागलेलो. कित्याक ताणें रेडिएटर सगळो गाडयेचो काडलो. पळयत जाल्यार रेडिएटराचो जाल्लो फार. जो फॅन आसलो तो लागलो रेडिएटराक आनी रेडिएटर सगळो खावन उडयलो. आनी ताका 3 लिकेजीस आसले. आतां आमची रेस्क्यू टीम वयता एमसी हाडपाक. बॅक टू Let's see if I get the pencil over there. Otherwise, I can't do anything. You bring 6. I have 1 pencil over there. एमसी आणि सॅम हाडूंक ना.
रेडिएटर डावन केले उपरांत MCA हाडपाक गेल्ले ते देव जाणा खंयसर पावले ते. सो आमी सगळे जाण पावले जेवपा खातीर. थंय लागींच एक घर आसलें, थंयसर ते जेवणाची सोय आनी जेवपा खातीर जागो सुद्दां आसलो. आमी आमचें जेवण व्हेल्लेलें. आयज आसली बिरयानी, चिकन शाकोती आनी पाव व्हेल्लेले. सो ते आमी खाल्ले जडजडीत आनी मागीर आसा तशें आमकां वचपाक जाय आसलें गाडये कडेन. आमची गाडी रेडी जाल्ली आसा. रेडिएटर फुटलो जाल्यार आमी पायपा सगळी बँड करून सगळे जॉईन करून सारखे केल्ले आसा. लेट्स सी गाडी घरा पावता और खंय पावता ती. सद्या आमी सकयल्यान देंवपाची तयारी चालू आहा. अशी गरम गरम च्या घेता मेड बाय कोण च्या घेवन नेक्स्ट अपडेट. आता आमी सध्या देंवता पारगडा वयल्यान. अनूप भाई हियर आनी व्यू पळयात, व्यू क्रेजी व्यू, फूल फॉग. ओमकारान गेल्लेले टेम्पररी रिपेर सगळे सक्सेसफूल जाले. सो आमी जडजडीत पारगडा वयल्यान सकयल देंवले आनी घरा वचपाक भायर सरले. सो दॅट्स इट फॉर दीस एपिसोड. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. व्हिडिओ आवडली जाल्यार लायक, कमेंट, शेअर अँड सबस्क्रायब टू माय चॅनल.